گولان کی جو پہاڑیاں ہیں یہ اسرائیل کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں کے لیے اسرائیل ترسا ہوا کیوں ہے؟ اب یہ جو اس وقت جو ہو رہا ہے پے در پے جو اسرائیل قبضے کر رہا ہے بالخصوص گولان کی پہاڑیوں کے ایریا پر، یہ کیوں کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین باقری۔ ناظرین، اس وقت اسرائیلی فوج نے گولان کی جو پہاڑیاں ہیں اس میں بالخصوص جو قائم غیر فوجی جو بفر جو زون تھا اس کے ساتھ ساتھ جو شام کے سرحدی جو ایریا تھا اس پر بھی باقاعدہ اس وقت جو ہے مختلف پوزیشنز پر باقاعدہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، لیکن اس وقت باغی گروہ ابو محمد الجولانی کی جانب سے یہ جو قبضہ ہے اسرائیل کا، اس حوالے سے کچھ بھی کوئی بھی بیان اس وقت جو ہے نہ تو بیان سامنے آ رہا ہے، نہ تو وہ کچھ اس حوالے سے کہہ رہا ہے، چپ چاپ خاموش وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ گولان کی جو پہاڑیاں ہیں یہ اصل میں ہے کہاں اور یہ کس کے قبضے میں ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، گولان کی جو پہاڑیاں ہیں یہ جنوب مغربی شام سے لے کر شمال مشرقی اسرائیل تک پھیلی ہوئی ہیں، اور فی الحال اس میں اسرائیل کا مکمل طور پر قبضہ ہے۔ بالخصوص یہ جو اتوار سے باقاعدہ دمشق میں باغی گروہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، انہوں نے اپنی فتح کا، اس کے بعد باقاعدہ گولان کی پہاڑیوں پر مکمل طور پر اس وقت جو ہے اسرائیل کا مکمل طور پر یہاں قبضہ ابھی بھی موجود ہے۔ ناظرین، سن 1967 میں ہونے والے 6 روزہ جنگ کے بعد شامی فوج نے گولان کی پہاڑیوں سے ہی اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور لیکن اس حملے میں کافی جوابی حملے اسرائیل کی جانب سے بھی سامنے آئے، اور اس کے بعد کسی صورت جو ہے شام نے اسرائیل کو پسپا نہیں کر سکا، اور یوں اس دوران اسرائیل نے جو جوابی کارروائیاں کی تھی گولان کی پہاڑیوں پر، جو اس وقت شام کی جانب سے جو حملے ہو چکے تھے، اس میں باقاعدہ جوابی کارروائیوں کے دوران اسرائیل نے تقریباً 1200 مربع کلومیٹر رقبے پر باقاعدہ اس وقت 1967 میں اسرائیل قبضہ کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، شام نے 1973 کے مشرق وسطیٰ جنگ کے دوران جو ہے ایک بار پھر دوبارہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کی شام نے پوری کوشش کی۔ اس وقت ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، انہوں نے اس لڑائی کے دوران شام نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے گولان کی پہاڑیوں پر جو اسرائیلی قبضہ ہے اس کو چھڑوایا جا سکے، لیکن ان حملوں میں شام کو کسی صورت کامیابی نہیں ملی۔ پھر 1974 میں شام اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ بندی اور بالخصوص حدود بندی کے حوالے سے باقاعدہ جنگ بندی کے ایک معاہدے پر جو ہے انہوں نے دستخط کیے، دونوں ملکوں نے۔ اس پہ باقاعدہ دونوں ممالک کے اوپر جو ہے یہ پابندیاں اس وقت جو ہیں اس معاہدے کے تحت یہ پابندیاں لگائی جا چکی تھی کہ گولان کی جو پہاڑیاں ہیں اس کے ارد گرد تقریباً 80 کلومیٹر طویل سرحدی جو پٹی ہے اس کے دونوں اطراف سے انخلاء کی ضرورت تھی، اور اس علاقے کے ایریا کو باقاعدہ ایریا آف سپریشن قرار دیا گیا، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کا ڈس انگیجمنٹ آبزرورس فورس نامی یونٹ اس معاہدے کی تکمیل کی نگرانی کے سلسلے میں وہاں موجود ہے، اور باقاعدہ اس معاہدے کے تحت جو ہیں باقاعدہ 80 کلومیٹر طویل سرحدی پٹی کو دونوں طرف سے باقاعدہ اس کا انخلا کروایا گیا، اس پہ بالکل خالی کروایا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے کسی کی بات نہیں سنی، اور انہوں نے اپنے ہٹ درمی کے تحت 1981 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کی جانب جو ہیں باقاعدہ اپنا کنٹرول بڑھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جو اسرائیل کی پٹی کے ساتھ ہی جو ایریا تھا جس کو خالی کرنے کا باقاعدہ اس معاہدے کے تحت فیصلہ ہو چکا تھا، اس پر اسرائیل نے اپنا قبضہ جمایا، اور پھر وہاں فوری طور پر انہوں نے ایک آبادی کا سلسلہ وہاں شروع کیا، اور پھر وہاں گھر بنانا انہوں نے شروع کر دیا، اور اس علاقے میں اسرائیل کی خود مختاری تو کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور یہ اس کو غیر قانونی ہی تسلیم انٹرنیشنل لیول پر کیا جا چکا تھا۔ لیکن 2019 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے باقاعدہ اس وقت جو ہے اسرائیل کو ایک ریلیف فراہم کیا، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ ان کے اس غیر قانونی قبضے کو، جو پالیسی پہلے امریکہ کی تھی اس میں باقاعدہ اس کو غیر قانونی امریکہ نے خود بھی قرار دیا تھا، لیکن باقاعدہ اس پالیسی کو ترک کرتے ہوئے اس علاقے کو اسرائیل کا قرار دے کر باقاعدہ اس کو تسلیم کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ، اور اس کو اسرائیلی قرار دے کر باقاعدہ تسلیم کر لیا امریکہ نے۔ اب یہ جو اس وقت جو ہو رہا ہے پے در پے جو اسرائیل قبضے کر رہا ہے
बिलखुसूस गोलान की पहाड़ियों के एरिया पर ये क्यों कर रहा है? इसकी वजह ये है कि जो ही बड़े टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ रहा है इस वक़्त, और जो ही डोनाल्ड ट्रंप बाकायदगी के साथ व्हाइट हाउस में आकर वो काम शुरू करेंगे, तो वो दोबारा ये जो कब्ज़े हैं, इसको वो लीगल कर लेंगे। पहले भी कर चुके हैं, तो अब भी दोबारा वो करेंगे। इसीलिए फ़ौरी तौर पर ये कब्ज़ों का सिलसिला जो है, बमबारी के बाद जो है, इसराइल की जानिब से ये बदस्तूर इस वक़्त जारी है। लेकिन शाम की जानिब से इससे पहले ये शाम का ये मौक़िफ़ था कि हम इसराइल के साथ कोई भी अमन माहिदा उस वक़्त तक नहीं करेंगे, जब तक के गोलान के पूरे खित्ते से वो नहीं निकलते हैं। और 2024 में बाकायदा नवंबर 2024 में शाम और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा शिकायत की थी कि इसराइल जो है बफर ज़ोन के करीब और बाज़ मकामात पर जो है बाकायदा अंदर खंदकें खोद रहा है। ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद कहा था कि ये खंदकें खोद रहा है इस एरिया में, बफर ज़ोन के एरिया पर। लेकिन किसी ने कुछ उनको नहीं कहा, टस से मस ही नहीं हुए, और उनकी अपनी कहानी और अपनी मर्ज़ी इस वक़्त भी बदस्तूर जारी है। नाज़रीन, आखिरकार इसराइल के लिए ये जो गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं, ये इतनी अहम क्यों है? असल पॉइंट तो ये है, गोलान की पहाड़ियों के हवाले से हमने आप लोगों को बताया है। अब बात करते हैं कि इतनी अहम क्यों है? क्यों इसराइल गोलान की पहाड़ियों के लिए तरस रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गोलान की पहाड़ियों में शाम का जब कंट्रोल था, तो उस वक़्त 1948 से लेकर 1967 तक ये पूरे शुमाली इसराइल पर गोलाबारी बाकायदा यहाँ से गोलान की पहाड़ियों से बाकायदा यहाँ से तोपखाने इस्तेमाल किए जाते थे, जो इसराइल के ऊपर हमले होते थे। क्योंकि बुलंदी पर यहाँ से हमले किए जाते थे, तो ये बाकायदा इसराइल के लिए खतरा हमेशा से है, रहेगा। तो शाम का हुकूमत दमिश्क तक जो है, ये जो एरिया है गोलान की पहाड़ियों से, जब वहाँ इसकी पहाड़ियों पर जाते हैं, इनकी बुलंदियों पर, तो गोलान की पहाड़ियों से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल में वाक़ और तमाम पहाड़ियों की बुलंदी से दमिश्क समेत जनूबी शाम के ज़्यादातर इलाके वाज़ेह तरीके से नज़र आते हैं। वहाँ से बिल्कुल दमिश्क तक तमाम एरियाज़ जो हैं, वो वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। तो इसराइल को तो चाहिए यही, वहाँ से बैठकर इसराइल जो है वो दमिश्क तक जो है फ़ौजी मूवमेंट को वो देख सकता है, पूरे उनकी नज़र रख सकता है, नक़ल हरकत पर नज़र रख सकता है। तो इसलिए बाकायदा एक स्ट्रेटजी ये है कि गोलान की पहाड़ियाँ मिलेंगी, तो वहाँ से दमिश्क तक तमाम चीज़ें वो कंट्रोल कर सकेंगे। तो किसी सूरत जो है वो काउंटर भी करने में वो कामयाब होंगे, और फिर बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने में भी किसी वक़्त भी कब्ज़ा दमिश्क के अंदर करना हुआ, तो भी वो यूँ टेक्निकल तरीके से करेंगे। तो वो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि गोलान की पहाड़ियों की बुलंदी की वजह से वो चाहता है कि हमारे हिस्से में आए। इन पहाड़ियों पर कंट्रोल जो है इसराइल को शाम की जानिब से किसी भी मुमकिना फ़ौजी हमले के खिलाफ कुदरती तौर पर एक बफर फराहम करेगा, और उस पर जो है वो कब्ज़ा वो करने में इनको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, दूसरी जानिब गोलान की पहाड़ियाँ इस खित्ते में ज़्यादातर जो हैं वो अतराफ में जो बंजर एरिया है, उसके लिए बाकायदा गोलान की पहाड़ियों में जब बारिश होती है, तो इसका जो पानी है, ये उन बंजर इलाकों की आबादकारी में भी एक मदद मिल सकती है, क्योंकि इसके अतराफ में जितने भी एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ भी हैं, और वहाँ अंगूर और दीगर जो फल के जो बागात हैं, वो इस एरिया में बाकायदा पनपते हैं, और जो ज़मीन है वो मौशियों के लिए बाकायदा ये बाकायदा चरागाहें भी फ़राहम करती हैं। तो ये एक वजह तो ये है, क्योंकि इस एरिया में जो पानी है, ये जो गोलान की पहाड़ियों से बारिश के बाद जो पानी आता है, ये बाकायदा उर्दून के एरिया में ये पानी दाखिल हो जाता है। तो इस एतबार से भी बाकायदा इसराइल को ये एरिया चाहिए। माज़ी में शाम और इसराइल के दरमियान किसी भी अमन माहिदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट शाम का मुतालिबा यही रहा है कि इसराइल 1967 से पहले की जो पोज़ीशन थी गोलान की पहाड़ियों में, वो वापस उसमें चला जाए। लेकिन इसराइल टसे-मस नहीं है, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो अमेरिका की ईमा पर जो है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इसके साथ-साथ अगर ऐसा होता भी है 2 मिनट के लिए, तो शाम को तबरिया के मशरकी साहिल का कंट्रोल मिल जाएगा, और इसराइल ताज़ा पानी के एक अहम ज़रिए से महरूम हो जाएगा। इसराइल का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहद मज़ीद जानिब मशरिक होनी चाहिए, ताकि खित्ते के अहम ज़राए और वसाइल से महरूम न रह सकें। लेकिन इस हवाले से जो है किसी सूरत तस्लीम जो है वो शाम इससे पहले नहीं कर रहा था, लेकिन अब उनकी मर्ज़ी की हुकूमत बन चुकी है बागियों की। अब जब चाहे गोलान की पहाड़ियों से आगे भी आ सकता है, तो उनके लिए अब कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये बनेगा कि शाम के अंदर जो ख़ार जंगी पैदा हो चुकी है,
अब अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ी कामयाबी ये मिली है कि अब शाम के अंदर तमाम जितने भी इदारे हैं, वो प्राइवेटाइज़ किए जाएँगे। तो जब प्राइवेट हो जाएँगे, तो कोई भी किसी मुल्क का शख्स वहाँ जाकर वो खरीद भी सकेगा, अपने इस्तेमाल भी ला सकेगा, आबादी कर सकेगा। तो यूँ ये जो बड़े-बड़े टाइकून हैं, जो माफ़ियाज़ हैं इंटरनेशनल, वो वहाँ जाएँगे, उन इदारों पर कब्ज़े करेंगे, वो अपने बिज़नेस बनाएँगे, वो तेल के कुओं पर कब्ज़े करेंगे। तो अब शाम जो है बुरी तरह हाथ से जा चुका है। इस पर एक बहुत बड़े मुआवज़े के बगैर जो है इसकी वापसी किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अब शाम की पहाड़ियों पर गोलान की पहाड़ियों पर असल में रहता कौन था? ये भी एक अहम सवाल है। गोलान की पहाड़ियों पर माज़ी में आबाद ज़्यादातर जो हैं वो शाम के बाशिंदे ही थे। लेकिन 1967 के दौरान जो है नकल बगानी उन्होंने शुरू की और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ जो हैं वो इसराइल के यहूदियों को वहाँ आबाद किया गया और ये यहूदी आबादकार यहाँ बसने वालों की तादाद जो है वो 20,000 शामियों के साथ यहाँ वो रहते हैं। लेकिन अब इस पर इसराइल अपना कब्ज़ा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा रहा है। तो ये वो तमाम तफ़सीलात थी जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।